dobrodošli na novi video, danas je 17.7. i nastavljamo s onim što smo radili u prošlom videu. Ako niste pogledali, znači danas podrivamo, ja možete vidjeti podrivač, 5 radnih tijela, eto možete vidjeti prljav je od strništa, od trave koju ja nisam pošpricao, pa je bilo dosta komentara oko toga zašto strnište nije pošpricano, da se štopa itd. itd. Njiva na koju danas idem je možda 12 km odavdje, pa usput ću morat nalet goriva, tak idete sa mnom, nekakih 150 eura mi izaćemo ulit. Tako ništa, to nema šta čekati, idemo podnazano, sve je spremno. Evo nas na cesti, vidjeli jeste, natankirali jesmo, par sekundi sam pokazao toga, nisam baš mogao tamo ni snimat. Tako da, evo nas na putu do polja, za par minuta smo tamo, pa eto da vam opet upalimo ovdje malo video. Dok sam još na cesti, evo tražili jeste od mene malo duži video jer ja to malo volim srezat i pokazati ono najbitnije i najzanimljivije, zato što su danas ljudima videi recimo 20 plus minuta gdje ja možda čak nekad i ne pričam, nisu zanimljivi. Tako da onda ja volim napraviti video ono ispod 10 minuta, ali to bude ono, kak bi rekao, dinamično, bude tu i drona i bude izvana, kadrova i svega i svačega. Znam po sebi, ja volim gledati takve videe, pa onda takve videe i napravim. Ali evo dok pričam, evo ekipa ispred mene ide brat, točnije šta je ono tamo nekakva šprica. Ova ispumpava septičku, a onaj tamo šprica, kako mi se čini, ili šta god to bilo, nešto za duhan vjerovatno. Da, mi sad idemo tu lijevo, tu je ovaj kukuruz, pa iza mene, evo ga, tu je podrivač. Stavio sam 140 eura goriva, bio je na rezervi, a možete vidjeti koliko ima tu, evo, malo mi sad prašćamo staklo. Ima malo jače od polovice. Eto, inače je rezervar 220 litara, neki modeli su sam imali proširen rezervar 2015, ja traktor 2015. godište, neki su imali 260 litara. Ovo je standardno 220, nema proširen rezervar, iako je to dovoljno, znači za cijeli dan rade od jutra do mraka, pun gas, sasvim dovoljno. Evo mi ćemo tu skrenuti lijevo, ekipa ode napred. Uglavnom što sam htio reći za zemlju, evo sad možete vidjeti, recimo, sad koliko možete vidjeti iz traktora kakva je zemlja ovdje. Gleda onaj tamo dečko šta na glavi imam, a ja snimam. Zemlja nije neka teška, to je dosta pjeskovito. I evo nas dobrih 5 sati nakon što sam ja natočio gorivo, ja sam već napravio jako dobar posao. Tu sam se naletio na ovaj naslov za ruku i slušao sam pjesme, podcaste, ne znam ja šta sve ne. Popio sam hidru, popio sam pivo, popio sam sok od litru. I eto, napokon sam sad odlučio upaliti video. Sad zašto sam ga odlučio upaliti tek sad? Pa iz razloga jer prošli video je podrivanje po danu, a eto ovaj će biti podrivanje po noći. Manje više se nije ništa promijenilo, samo eto dan i noć. Tako da za sad ispred mene eto možete vidjeti još uvijek je zalazak i sad eto možda možete vidjeti ima tu dosta i trave, to je strnište ječma. To je zadnjih 4-5 sati, ja sam malo to nešto i posnimio vani. Tako da sad dok ja budem eto pričati, dok se malo zapričam ću vam puštati ja te videe. Tako da ih gledate. Smatram da sam ulovio baš dobre kadrove iza da vidite, eto i dubinu. Stavio sam baš kameru, sam uspio staviti dobro do jednog noža da se to baš top vidi. Pa ja se nadam da sad dok ja to pričam da vi to budete gledali. I jedina mana koju mi možete zamjeriti danas je, eto možda možete vidjeti, sad ima tu dosta ambrozije i trave, nema nikakvog onog bršljana koji me zapinju u prošlom videu. Ali znam, to je jedina mana i greška koju smo trebali napraviti, je pošpricat totalcem da strnište bude čisto. Eto možda možete vidjeti iza malo se to tu bilo nakupilo. Ja nikako to nisam ni čistio ništa. Znači evo, ako sam iz traktora izašao jedno van pišat samo. Tako da eto, što se tiče samog strništa, kažem, moglo se to totalcem, ali nije to sad ni toliki neki problem. Ja sam sad iskreno i zaboravio kad sam ja točno počeo snimati video danas, kad sam krenio. Mislim da je bilo negdje oko 4 sata poslije podne, evo sad je 2 minute do 9 navečer.
Pa ja sigurno imam posla još jedno 2 sata, tako da ću se potruditi u ova 2 sata malo snimiti više toga po mraku. Što se tiče njive na kojoj radimo i njive koju, evo vi sad gledate dok ja ovo pričam, u jednoj njivi gdje je pjesak i zapravo više njiva, ima ih 3 tu za redom. Dosta je pješano i dosta ljudi oko mene vidim da tu susjedi siju ovoga duhan. I primijetio sam recimo ima suncokret, ima kukuruz, dosta je to slabo. Tako da mi je jasno zašto, a i mi smo isto stavili, to je bio ječam. Čisto eto da testiramo, da vidimo gdje gori, gdje šta i kak je. Ali manje više gori to svuda, tako da nije bio neki urod ove godine tu na ovoj zemlji. Tako eto vidit ćemo, nekakav plan, ko nije pogledao prošli video je da se na ovo sije repica, naravno u jesen dok se to još obradi. Tako da ćemo vidjeti kako će to sve skupa ispast. Prinos ječma nije bio neki, ako se ne varam, oko 3 tone po jutru. Na dijelovima i manje, neki dijelovi su dali više, neki malo manje, ali kad se sve zbroji prosječno oko 3 tone po jutru. Sad kako se sunce spustilo, traktor radi na dobrih 88 stupnjeva, to mu drži stabilno. I nakon što sam imao taj jedan, ajmo ga nazvat, problem s temperaturom, iako tad je bilo koliko 5 sati poslije podne, i užasna sparina, baš odvratno vani, jasno mi je zašto se grije, teško je njemu. Ali evo sad držim na stabilnih 88, da i krenuo sam reći da nakon što se to desilo, da sam malo stao da se ohladi, 2 puta isto je došlo blizu bilo je tipa 91. Isto malo sam pričekao da dođe traktor sebi i to je to. Što se tiče same neke zemlje, evo ja sam sad tu baš blizu Virovitice, ja inače sam više tamo iz onog dijela prema granici sa Mađarskom. Tamo živim, tamo zemlju radimo, a ovo nam je najdalje što radimo zapravo zemlju. I nekako tu sam primijetio, jako puno ima oko mene duhana, mi ju radimo samo 3 godine, prije toga je bio gazda koji je radio duhan. Na njivama ove koje sam sad ja radio tih 4-5 sati, dok sam u polju je bio duhan i to je zapravo jedan video koji sam ja već zapravo i napravio. Prve godine dok smo mi orali taj duhan, imate video duhanski ostaci, možda ga stavim tu negdje na ekran, da ćete možda bolje vidjeti. Mislim da je točno video prije 3 godine. Tako eto, možete ga pogledati. Zanimljiv jedan video, eto tad sam ja već lagano i počeo. Opa! Moram malo hvatiti. Njiva na kojoj jesmo je dosta, a mislim nije to dosta dugačko, ali je usko. Tako da nećemo tu se dugo ni zadržati. Brzo smo mi tu i gotovi. To je taman, evo dok se vozimo na zadnju njivu danas. Inače evo gotovi smo sa 1, 2, 3, 4, 5 njiva, idemo na zadnju, inače po cesti se baš ne smijem voziti sa radnim svjetlima, onda lijepo, onda samo ova zadnja ostaje da se vidi stroj, a ova prednja ugasim i naravno palio sam na tirku da ne bi bilo. Ajde vidim auto za sebe, tako da budem ga pustio sad. Inače jedna stvar koju treba napraviti dok idem po cesti, treba fiksirati podrivač. Jer sada dok sam ja ušao na rupu, cijeli podrivač ode u desno jer se ljulja. Inače sam ga ostavio sad dok sam u polju. Naravno on je nije fiksan, ja sam ga pustio da on radi svoje. Tako da kad se ide po cesti, dobro tu mi je sad njiva blizu, ali ja budem sad opalio da vi vidite za video. Tu mi je njiva blizu, ali dok idem po nekoj cesti s 2 trake malo dalje, uvijek ja njega fiksiram da ne bi bilo, tipa naiđe kamion ili nešto, ja se malo sklonim, zacimam i da vidiš, mislim okej. Nije on puno širi od traktora, meni je traktor 2.68, podrivač je tipa 2.80, nije tak strašno. Mislim, radni zahvat je manji, ali sama širina podrivača je nešto malo veća.
Znači tu je neko ostavio seno, moje je iza sena. Mislim da je tu bila nekakva ona zoo braž ili tako nešto, pa je... Da, evo ga, moje stranište, tu je bio moj ječam. Tu sam ušao kombajom, vidim tragove. Tako da sad šta ćemo napraviti? Naravno, prednja vuča, prva stvar. Druga stvar, isključujemo rotirku. I treća stvar, mjenjači ćemo staviti u položaj rada, jel? Bili smo na cesti. I to je manje više to što se tiče ovog tu dijela. I onda ćemo još, vidite, idem 20 na sat po mjenjaču. Sad ćemo mi staviti da idemo 8 na sat. Ovako, što će nam biti otprilike, kad budemo išli 6 na sat, to je neki 1700 okretaja. Sad ja to sve skupa mogu napraviti na dva načina. Ja njega mogu tu limitirati na okretaje, ali nema potrebe, ja njega nađem na ručnom gasu i to je to onda. Tako da, dubina narihtana je, ništa, idemo sad do međe stat. Ali gdje je to moj uopće? Valjda je. Krećemo. Opa, velika greška. Mjenjač. U radne brzine trebamo staviti, to je četvrta stvar. Evo, nisam krenio skoro. I evo ga. Stavili ga jesmo na ručni gas. Sad naravno gledam da fino lijepo do ne idem. Da ga izvučemo. I taj rade, evo ga. Evo tu se čak i ne praši kao na prošloj njivi, evo možete vidjeti. Evo. To izgleda ovako. Opa. Ali evo. Budem zatvorio. Jer mi idu mušice. Budem zatvorio, mi idu mušice unutra. Evo, možete ih vidjeti tu na svjetlu. I onda mi uđu unutra, evo vidite, ima tu gore. Evo nas dan poslije, 18.7. Evo kod mene upravo pada kiša, to možete vidjeti tamo čak i grmi. Ja snimam ovo ovako jer sam kasno večer došao kući pa mi se nije dalo snimati to, no u noći ne bi me vidjeli. Ali evo završili jesmo jučer, došao sam kući negdje oko 12:30, sve skupa 9 sati u Pulju sam bio. Eto vidjeli jeste malo i dana i noći i svega i svačega. Tako ništa, eto, za ovu sezonu podrivanja mogu slobodno reći da smo i gotovi. Evo, traktor je tu parkiran, to vidite, podrivač, tu je sve. Hvala što ste ispratili cijeli video do kraja i vidimo se u nekom drugom kroz koji dan. Tako da. Hvala, čao.